अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन इकबाल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जिन पे बात करेंगे। उनमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी जो मशहूर ज़माना रही है और अब तक ख़बरों की सुर्खियों में शामिल है, वो है ट्रक्का वाला और गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट फैमिली के साथ। इस हवाले से एक सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई, उस पर बात करेंगे। इस कहानी के थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाते हुए आपको बताते चलें कि ये दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से होता है। ये बेसिकली बिल्ला ट्रक्का वाला जो इसके अमीर बलाज के दादा हैं, वो बेसिकली एक ट्रकों के कारोबार से मुंसलिक हैं और वो उनकी शादी उसके बाद एक पहलवानों के ख़ानदान में होती है और वो मुबैना तौर पर ये सामने आता है कि वो अपने डेरे पर कुछ इश्तिहारी और मफरूर लोगों को, जराइम पेशा अफराद को अपने डेरे पर पनाह देते हैं और उनको बाद में अपने ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही टाइम में एक उनके बेटे पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है जिस पे अपने बेटे को बचाने के लिए वो हनीफा बाबा का इस्तेमाल करते हैं। उस केस में वो हनीफा बाबा का नाम शामिल करवा देते हैं और ये यकीन दहानी कराते हैं कि वो हनीफा बाबा को उस केस से बरी करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और हनीफा बाबा को 6 साल की कैद हो जाती है। हनीफा बाबा 6 साल की कैद काटने के बाद जब बाहर आता है तो उसके दिल में एक गम और एक गुस्सा होता है कि इसने पहले तो हमें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए फ़ायदा हमारा उठाया और उसके बाद जेल से रिहा भी नहीं करवाया। तो वो बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं। पहले वो एक अटैक करते हैं लेकिन उसमें बिल्ला ट्रक्का वाला बच जाते हैं। फिर वो दूसरा उनके डेरे पर अटैक करते हैं और वो उसमें कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद वो पनाह लेने पहुंच जाते हैं गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट के डेरे पर। वो भी उस वक्त पे मशहूर कारोबारी शख्सियात होते हैं, लेकिन उनके भी ताल्लुकात और उनके जो नाम के साथ टैग लगता है वो कब्ज़ा ग्रुप और जराइम पेशा अफराद के साथ लगता है। उसके साथ साथ वो जब ये बात उनके बेटे आगे टीपू ट्रक्का वाला तक पहुंचती है तो टीपू ट्रक्का वाला खुद सामने नहीं आते, पुलिस की मदद से मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले में हनीफा बाबा को जो है और उसके साथ उसके साथी को पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर कत्ल करवा देते हैं। उसके बाद टीपू ट्रक्का वाला पर एक लाहौर कचहरी में एक बार अटैक होता है जिसमें उनके 5 गार्ड जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं और साथ ही टीपू ट्रक्का वाला शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और वो बच जाते हैं। उसके बाद वो अपनी तमाम फैमिली के हमरा दुबई मुंतकिल हो जाते हैं और दुबई आना जाना लगा रहता है। इसी तरह से एक बार दुबई वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर उन पर एक हमलावर अटैक करता है और टीपू ट्रक्का वाला को शदीद ज़ख्मी हालत में फिर से अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन इस बार वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। उसके बाद उनका 18 साला बेटा अमीर बलाज, जो कि बाप के कत्ल के बाद अपने कारोबार को संभालने के लिए वापस पाकिस्तान आता है और महज 18 साल की उम्र में एक बड़ी दुश्मनी उसके कंधों पर पड़ जाती है। लेकिन अमीर बलाज उन तमाम दुश्मनियों को ख़त्म करके अपने ख़ानदान को इन चीज़ों से महफूज करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और एक शादी की तकरीब में इसी पार्क व्यू जो आजकल काफ़ी अपने तनाज़ात की वजह से मशहूर है, पार्क व्यू सोसाइटी में ही एक अपने दोस्त की शादी की तकरीब में अमीर बलाज को कत्ल कर दिया जाता है, मुबैना तौर पर उसी के दोस्त एहसन शाह की रैकी पर। और आगे चल के एहसन शाह को भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाता है। और इन तमाम कत्लों में जो 2 लोग नामजद होते हैं, जो हर तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद जो 2 नाम सामने आते हैं वो हैं गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट। अब JIT की जानिब से तिफ़ी भट्ट जो है, तिफ़ी भट्ट को इस अमीर बलाज के कत्ल केस में मुजरिम साबित कर दिया गया है। इसके तमाम पहलुओं से तफ्तीश की गई। इन तमाम पहलुओं से ये साबित हो गया कि गोगी भट्ट तिफ़ी भट्ट से राब्ते में रहा इस तमाम अमल के दौरान, और तिफ़ी भट्ट क्योंकि अब इश्तिहारी है, फ़रार है, तो गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट ये दोनों अमीर बलाज कत्ल केस में मुलविस पाए गए हैं। अब JIT ने अगली पेशी पर ये इस्तदा करनी है
کہ اس کے گوگی بٹ کے جو ضمانت ہے اس کو خارج کیا جائے، اور تیفی بٹ کے گرفتاری کے لیے بھی چھاپے جاری ہیں اور آگے چل کے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ سو آج جو اس کیس سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، جس میں یہ صاف کر دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے ہی امیر بلاچ کا قتل کروایا ہے۔ دوسری جانب معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، گندگی اور گھر میں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان جو بہت سے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا رہنمائی، اپنا ہیرو مان لیتے ہیں، جو محض اپنے ویوز کے لیے، اپنے فیم کے لیے اور اپنی ذاتی تشہیر کے لیے ہر طرح کی فضولیات، ہر طرح کی فحش حرکات جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بہت سے ٹک ٹاکر سامنے آتے ہیں جو کوئی اپنی بیوی، بہن، ماں، بیٹی، تمام لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ کوئی نانی والا کے نام سے مشہور ہوتا ہے، کوئی اپنی بہن کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فیملی ولاگنگ کی گندگی اور غلاظت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ ویلوگ بنانے میں یا ریلز بنانے میں اور کسی طرح سے فیمس ہونے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی غیرت کو بھی جو ہے وہ پس پش ڈال دیتا ہے۔ اچھا، اب کچھ ٹائم میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے کہ ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے ایف آئی اے کی جانب سے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈکی بھائی نے جو ہے وہ ایک بیٹنگ ایپ کو استعمال کیا اور اس کی تشہیر کی، اور اس وجہ سے ڈکی بھائی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تفتیش میں یہ سامنے آتا ہے کہ ڈکی بھائی کے 6 لاکھ درہم دبئی سے برآمد ہوتے ہیں، 15 کروڑ ان کے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ سے برآمد ہوتے ہیں، اور $3,25,000 ان کے ڈیجیٹل والٹ سے برآمد ہوتے ہیں، اور یہ تمام رقم این سی سی آئی جو ہے وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دیگر نام سامنے آتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے بھی، وہی لوگ جو معاشرے میں گندگی اور غلاظت کو پروان چڑھانے میں سب سے اول ہیں، ان کو بھی اسی بیٹنگ ایپس کو استعمال کرنے اور ان کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے لسٹ ایک تیار کی جاتی ہے اور ان کو بھی گرفتار کرنے کا پلان بنایا جاتا ہے۔ اس میں مسٹر پتلو ہیں، رجب بٹ ہیں، اسٹرالوجی کے لوگ ہیں، اکتا کنول ہیں، محمد حسین ہیں، اور دیگر نامور ٹک ٹاکرز کے نام سامنے آتے ہیں کہ وہ تمام لوگ بھی اب بیسیکلی لگتا یوں ہے بظاہر کہ حکومت کی اب کوشش ہے کہ وہ تمام لوگ جو معاشرے میں بےہودگی اور اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کو ایک نشان عبرت بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سلسلہ کس حد تک جاری رہے گا، کیونکہ یہ جن کیسز میں اب اندر گئے ہیں یہ اتنی آسانی سے باہر نہیں آئیں گے۔ اگر یہ باہر آ بھی جائیں تو ان کو ایک مثال کے طور پر، ایک مثال بنا کر معاشرے کے لیے نکالا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی ان کو فالو نہیں کرے گا، یا کوئی بھی ان کو اپنا ہیرو یا اپنا آئیڈل تسلیم نہیں کرے گا۔ آج کے ویلوگ سے فی الوقت اتنا ہی، اگر آگے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ان سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔